एक नबूवत बंद है, खतरनाक गल है। एक कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी, हुण कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हां ते ना लोगों को मैनूं मनो या अपने बारे क्या जरा नहीं मनदा काफिर है, गल नहीं, ये खत्म। एक ही है मनसब नबूवत, मगर डिग्री मर्तबा कमाल सब मौजूद। जिहदे बहुत सारे लोग एमएससी होने, मगर अगर हुकूमत ने उन्होंने ओहदा नहीं दिता, अफसर नहीं हो पा सकते, ना नहीं रख सकते, हुकूक नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर मरतबे के लिहाज नाल कई खादम साहब नाल आला होने तालीम याफ्ता उम्मत फैज नहीं बंद यार नबूवत दायमान करना चाहिए, उम्मत फैज नहीं बंद यार नबूवत दायमान करना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी बिल्कुल कमाल। मेरा की कमाल है दो कि अल्लाह गल करे ना जारी ना लै चार देंगे कि हाँ मैं नहीं कशवा नहीं कर कोई नहीं ऐसी गल बिल्कुल कमाल। मेरा की कमाल है दो कि अल्लाह गल करे ना जारी ना लै चार देंगे कि हाँ मैं नहीं कशवा नहीं कर कोई नहीं ऐसी गल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडे तो पहली उम्मतां दे अंदर ऐसे लोग होंदे सी जिहड़े मुहद्दिस होंदे सी, यानी गैर यकून अंबिया, नबी नहीं सी होंदे मुहद्दिस होंदे सी। अल्लाह उन्हां नूं कलाम करदा सी, नबी नहीं सी होंदे मुहद्दिस होंदे सी। अल्लाह उन्हां नूं कलाम करदा सी और कलाम दे आम जिहड़े आलिम ते गुजारा कुरान से पता लगदा है और सब तक कीता। मूसा अलैहि सलाम दी मां ते कुरान दा वही आई, हज़रत मरियम ते अल्लाह दा फरिश्तियां जरिए कलाम होया। वो जे उम्मत एडी गई गुजरी बैठे नहीं हुण कलाम होना तो पता बह गया, फिर पल्ले की है मेरे सच्चे नहीं थोड़ी है। इस तो कलाम जारी है, बस वो मनसब का दावा नहीं करना, किसी नहीं कहना मैं नबी हां या लोगों ने मनवावे या उम्मत बनाए जो है ना मिर्ज़ा ने किया, जुर्म है। मगर उम्मत ही रह के इस दिन से चल के अगर अल्लाह का नाम है, हुजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत जो होए उन्हां तो एक ते उम्र भी है ना रज़ी अल्लाह तआला फरमाया। सही बुखारी है मसला ये मुहद्दिस मुकल्लम मरफूम है, मगर उम्मत ही रह के इस दिन से चल के अगर अल्लाह का नाम है, हुजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत जो होए उन्हां तो एक ते उम्र भी है ना रज़ी अल्लाह तआला फरमाया। सही बुखारी है मसला ये मुहद्दिस मुकल्लम मरफूम। ब्लंडर ये ख्वाह कितना बड़ा आदमी क्यों ना करे। उनके व्हाट्सएप पे बहस चल रही थी मेरी, तो उन्होंने एतराज वही पुराना रखा कि अली भाई कहते हैं कि मैं कादियानियों को काफिर इसलिए कहता हूँ कि मतलब वो आपको पता है ये जो एतराज रखते हैं। नहीं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है भाई। हाँ जी मैं उसको बोला, मैं बोला यार ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो मौलाना साग साहब का इतना बड़ा ब्लंडर है कि क़यामत तक साबुन खत्म हो जाएंगे दुनिया के। इस पे अली भाई स्क्रीन बड़ी कर दे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जी। उनकी कोई वीडियो जो कादियानियत के खिलाफ है ना जी, वो उनके इस ब्लंडर को धो नहीं सकती जो उन्होंने ये बात की है। हम डंके की चोट पे इस चीज की मुखालफत करते हैं। और इब्न अरबी शाही कोई नहीं है, उसकी किताबों में वो बकवासियात और शिरकिया बातें हैं जिनका दिफा ही मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं ना कि इससे मुराद है कि जो नबी इस्लाम के जो मुअजिज़ात थे वो उनकी उम्मत में करामत की शक्ल में उस तरीके से ट्रांसफर हुए और उसको उस एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, तो ये तो बेसिक कुरान और सुन्नत की डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। एक तो शरअ सदर है, वो किसी पे भी हो सकता है, मैं भी कहता हूँ अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, लेकिन ये मेरा गुमान होता है ना कि मैं तो एक नाकिस हूँ, मुझे हिकमत सूझी कि मैं इधर ये मिसाल दूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर ये नाजिल हुई है। मे नॉट बी, जो बुखारी मुस्लिम में है कि जो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किताल में अबू बकर का सीना अल्लाह ने खोल दिया था। बाकी मेरे ऊपर जो ब्लेम लगाया मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल वाज़ेह हूँ और मैंने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि अल्लाह के बंदो, जब मैंने कादियानियों को काफिर कह दिया पीछे तो बात ही कोई नहीं रही। अब ये मेरा कहना कि हम उन्हें काफिर इसलिए मानते हैं कि वो हमें काफिर समझते हैं, ये मैंने समझाने के लिए जुमला बोला। तो मेरा कोई स्टूडेंट अल्लाह की वजह से मुझे बाबा नहीं बनाता, लेकिन इनके स्टूडेंट्स ने उनको बाबा बनाया, जिसमें मौलाना साग साहब का कसूर नहीं है। इस तरह हाँ अगली उम्मतों में हुआ करते थे, बुखारी मुस्लिम हदीस है, अगली उम्मतों में मुहद्दिस होते थे जिनके दिलों में अल्लाह ताला बात डालता था। मेरी उम्मत में अगर कोई होता तो उमर होता। बाज़ ने तर्जुमा किया कि अगर है तो उमर है तो उमर है, कहां से हो गया, होता तो उमर होता। उमर तो खुद कह रहे हैं बुखारी में कि पहले जब तक हुजूर थे उस वक्त तक फैसले होते थे दिलों पे, अब हम जाहिर पे करेंगे। उनको कहना चाहिए था मैं तो मुहद्दिस हूं, मेरे दिल में अल्लाह बात डाल देगा। मौलाना इसहाक मरहूम के ऊपर एक साहब ने तनकीद की है कि ये खत्म नबूवत के बारे में का बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है। वो साहब खुद बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो इस बात को समझ सके। मैं उनसे कहूंगा कि बराए मेहरबानी आपको जो बात नहीं आती आप उसमें दखल ना दे। अब उनकी इल्मी हालत का ये हालत है, वो कहते हैं कि मरज़ई जो हैं ये अहले किताब हैं। अहले किताब एक टर्मिनोलॉजी है, किताब भी सच्ची हो और नबी भी सच्चा हो, उसको अहले किताब कहते हैं। ठीक है, किताब भी सच्ची हो, तौरात भी सच्ची, मूसा अलैहिस्सलाम भी सच्चे, इंजील भी सच्ची, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी सच्चे, ज़बूर भी सच्ची, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी सच्चे, कुरान भी सच्चा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे। अब अहले किताब तो वो हुए कि जिन लोगों के पास सच्ची किताब और सच्चा नबी था, लेकिन बाद में उन लोगों ने दीन में तहरीफ कर ली। मरज़ई भी झूठ, मिर्जा भी झूठा, उस पे वही भी झूठी, वो अहले किताब कैसे हो गए? ब्लंडर तो तुमने मारा है। हमारी बात में तो फिर कमालात नबूवत मौलाना ने बयान किया और वो तुम्हें कमालात नबूवत की टर्मिनोलॉजी का नहीं पता। तुम तो जानते ही नहीं कि तुमने फतूहात मक्किया कभी खोल कर नहीं पढ़ी होगी। मौलाना की उसके ऊपर निशान है एक एक चीज के ऊपर, तुमने तो कभी खोल कर नहीं पढ़ी होगी। हद को पहचानो मियां, हद को पहचानो। हमसे कहते हो कि मौलाना के शागिर्द जवाब दें, जवाब हम भी देंगे, लेकिन बात यह है कि हम झगड़ा नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा मैथ्स, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? एक बच्चा है
وہ اپنے فن کا ماہر نہیں ہے. آپ جس فن کے ماہر ہیں مناظرہ کرنے کے اور دکھانے کے، یہ کتاب میں سے حوالہ دیکھ لو، آپ دکھائیں، کچھ مسئلہ نہیں، ہمیں آپ سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتا، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی آپ مولانا اسحاق صاحب کو بھی آپ نے بھی بابا بنا لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جس کو تم نے مان رہے تم نے بھی اس کو زندہ بابا بنا لیا. کوئی مردہ خداؤں کو پوج رہا ہے اور کوئی زندہ خداؤں کو پوج رہا ہے. ان صاحب جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مولوی اسحاق کے ماننے والوں نے ان کو بابا بنا لیا ہے، بابوں پہ تنقید کرتے. تو میں نے کہا تم نے زندہ کو بابا بنایا ہوا ہے، ابھی ہمارا تو مر گیا ہے نا، تم نے زندہ خداؤں کی پوجا کر رہے ہو. اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر حرف کیا قرآن ہے، حدیث ہے؟ وہ خود کیوں نہیں مانتا کہ اس کو کمالات نبوت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اور اس پہ سنیں، پڑھے، جائے جا کر، اگر وہ گوگل سے تلاش کرتا ہے، کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اسے، تو اسے جا کر پڑھے. باقی مولانا اسحاق پر اگر کوئی آدمی تنقید کرتا ہے، تنقید اگر جائز ہے، ان کی بات کا وزن نہیں وہ سمجھتا کہ ہے، تو وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی، سید مودودی سے بھی ہو سکتی، ابن تیمیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے اصحاب سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو ہم تو کبھی بھی ان کو ایسا پاک نہیں مانا کہ جس پاک سے یہ بات لازم ہے کہ مولانا اسحاق معصوم عن الخطا ہیں. لیکن خطا ہو بھی تو صحیح، خطا ہو بھی تو صحیح. آپ جس کو آپ کا نالج کہہ دے، آپ اس کے بارے میں ہیں، وہ مرزیت کے بارے میں تم جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی بات کو کیسے جج کیا جائے. ایک طرف مولانا اسحاق کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. مرزیوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. دو، اب انہوں نے جو تیسری بات کی کمالات نبوت والی، تم سوچو کہ یہ دو باتوں کے ساتھ یہ بات کیسے سیٹ کی جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات بھی رہ جائے اور یہ بات، یہ تطبیق دینی اس کو نہیں آئی، اس کو بلاکس سیٹ کرنے نہیں آئے، تصویر پوری بنانی نہیں آئی. تو وہ کہتا ہے مولانا اسحاق نے تصویر غلط بنا دی ہے. تمہیں ہی نہیں پتا کہ دم کہاں لگانی ہے اور سر کہاں پہ لگانا ہے، تم ہی اس قدر کام عقل ہو. ٹھیک ہے، دیکھو کہ ایک موقف ایک بات وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو معنی میں لے رہا ہوں وہ معنی نہیں بنتے، اس کے کوئی اور معنی ہوں گے. یہ ہے خالصتاً علمی تحقیق. اس کو کہتے ہیں علم، کہ آدمی کو تطبیق دینی آئے، بات کو سیٹنگ کرنی آئے، بات کو مولانا پنجابی میں کہتے تھے چول بٹھانی آوے. ٹھیک ہے نا، اس آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. باقی میں کیا کہوں، بیسیوں باتیں ان کی غلط ہیں. مجھے تردید کرنے کی چونکہ عادت نہیں ہے، یہ بھی میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہ وضاحت ضروری تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا اسحاق کے شاگرد جواب دیں گے کہ حوالے پڑھنے کے بعد جب شاگرد جواب دیں گے تو پھر آپ کو جواب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے دائرے میں رہیں، آپ کہیں سمجھیں. یہ جو وہ جو اجاز ساکی ہے یا نور پوری، اس نے بھی یہی کہا کہ مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے. ایسی بات انہوں نے کبھی بھی نہیں کہی، کوئی نبوت جاری نہیں ہے. بالکل ان کا کیتا، ان کے خطبے انہوں نے دیے ہیں اس کے اوپر، ایک نے 20 چیزیں پڑھی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں تو آپ اتہام لگا رہے ہیں، اور اتہام کا کوئی علاج نہیں. وہ تو نبیوں پہ لگے ہیں، وہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا ہوا ہے، پرانے انبیاء کو بہت کچھ کہا ہے، انہوں تو قتل تک کر دیے ہوئے. اتہام لگانے کی کیا بات ہے؟ ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں.